ready? By the way, ang kabuti-butan sa dughan, my first question is, madami kay unang mo answer. My question is, sa bahay kubo o kanta na lamudaan dira, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Unsa man nga mga vegetables or mga utanon ang ma-mention sa bahay kubo. Go! Sikamas! Kamati! Talong! Sigarilya! Mani! Bata! Sibuyas! Alubati! Na yan, madam? Nalugbati sa bahay kubo? Wala! Ikay unang musayaw! Go! Go, madam! Pate. Mama, ikaw naman ka. Mura na kang answer is, tagay ko color ng spelling without letter E. Tagay ko mga color ng spelling walay letter E. Eagle. 1, 2, 3, go! Blue! Sayo na naman ang blue! Go! Go ba tayo sayo na? Wapa ma, sayo na naman! Sayaw! Mamagita na kag-barbecue man, lingkod na ma'am. Okay, 1, 2, 3, go! Color without letter E. Black. Pink. Brown. Pwede na Tagalog version. Go! Sayaw na ka, madam. Go! Yes, thank you so much, madam. 1, 2, 3, go! Dilaw. Pula. Puti. Maroon. Fuchsia. Itom. Black is the mention na. Black is the mention na sa Ramadan. Go! Go! Wow! Nag-aasa ni siya, madam? Nag-aasa ni siya? Okay, from USA. Tanan. Okay naman. Oh, puya, yung tagwarta mo naman tagaligo sa singutan niyo. Okay, by the way, mauni siya mga color without letter. Pula, itom, dilaw, lagum, unsa pa? Puti, unsa pa, madam? White. Oh, white daw ko. Okay, next question. Lourdes sa'yo. Lourdes sa'yo na. Tapos na ang music ko. Wala pa, ipiti pa. Okay, thank you so much. Na-mention na San Fernando, so please, Bual and Bolhoon, please, ayaw na ibalik. Go! Batchan. Talisay City, saya! Go! Go, madam! So yes, madam. 1, 2, 3, go! Sanrem. Daan Bantayan. Aloginsan. Sibunga. Bugo. City, sayaw. Go! Go, madam! Thank you so much, madam. Please compress. 1, 2, 3, go! Balili. Bual is na mention na sa sayang. Go! Yes! Walang tubuyog si madam. Okay. Tagay kuog. Sudan nga makita sa karinderya. Go! Lechon manok. Caldereta. Kare-kare. Balbakua. Humba. Escabeche. Tenola. Inononan. Sinubang isda. Bato. Ampalaya. Utan Bisaya. Kare-kare. Minodo. Tinulang manok. Talong.
Anak madam. Wow. Ay, tanan. Wow. Thank you so much, madam. Okay, next question. Okay, sunod na kung pauta na. Tagay kung country of the world ng first letter is S. Country of the first letter is S. Country of the world ng first letter is S. Go! Scotland. Switzerland. Saudi Arabia. Sweden. South Africa. Saipan. South Korea. South Korea. South Korea. South Korea. Sayang ni Madam. Go! Okay, tagay kita mga country of the world ng first letter is S. Go, Madam! Yes! Thank you so much. By the way, we have Spain, Syria, Sweden, Singapore, South Africa, Sudan, South Sudan, Senegal, kauban sa vinegar of food. Okay, 3 players. Please forward. Okay. Kinsa ka hapa, bili na duha. Okay. Next question. Thrilling ah. Tagay ko brand sa mga shampoo. Go! Pantin. Pantene, Sunsilk, Palmolive. Palmolive, Shoulder. Head and Shoulder, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, Keratin, Johnson. Johnson & Johnson na sa'yo na ka, bro. Okay, dad! Thank you so much, Madam. Ladies and gentlemen, championship round! Okay, by the way, Madam, kung sa'yo work nila karon? I'm a GI nurse. Okay, forward, Madam. How about you, ma'am? I'm a retired. Okay, retired nurse, forward. Okay, since mga nurse man ang tanan, parts of the body. Okay, my question is, okay, later on, sir. Parts of the body, sud o gawas sa imong lawas, nga kaduha balik-balikon. Parts of the body, sud o gawas sa imong lawas, nga kaduha balik-balikon, Tagalog and Bisaya. Ready na ka, madam? Ready na? How about you? Okay, by the way, once makita na ko ang mga audience na mutsheet, automatic, muhatag og 500 pesos na ko. Okay, dapat sila rin duha magtinubagi kay para mailahan kung kinsa dyan winner nilang duha. Ladies and gentlemen, magbato-batupin kung kinsa unang mo answer in 1, 2, 3, go! Ipildi siya, daog ka. Madam, answer number 1. Suso. Suso. Bilbil. Alangala. Ngala-ngala. Baba. Baba. Kiki. Ha? Kiki. Kiki. Titi. Tagalog, titi. Okay, next. Kili-kili. Kiki. Pipi. Okay, pipi. Okay, next. Soso is the mention na chance. Ladies and gentlemen, nag-antigan chance, madam. In 1, 2, 3, go! Lapa-lapa. Go, madam. Kasi-kasi. 1. Lubot-lubot. Wala naman na, boy. Kabalo ka sa inaadin ha, madam? Kabalo ka sa inaadin ha, madam? Ang igo-igo.
Ikot dyan. Ladies and gentlemen, we have a winner! Madam Sayaw, go! Ikaw. Out mo ka, ma'am. Pate. Split mo. Wow! From Misamis Oriental, ladies and gentlemen, Occidental, thank you so much for coming, madam. And enjoy together with your class 1982. Palakpakan everybody! By the way, mga siya mga parts of the bodysuit gawa sa imong lawas nga kaduha, balik